তিনি তাইসা হাইনুহাই ট্রিপল ইঞ্জিন হাফাং হাস্তেও সংসার জানা থাङै दङ इके बाहाय मा दंखा फैलाव তিনি খুব আনন্দ খাসিনি একদম মানে বড় জয় ক্লাইমানি পয়সা আসলে খুব পাশে হই পর একটা সোনো যতনো আনন্দ খাইয়া খুশি খাইয়া সম্পূর্ণ তাই বুঝাই খাইনাই তাই গাহাম খাইনাই আজকে খুশি যতনো খুশি মানে সানান কাউ করে আজকে খুশি ও খাতে তিনি অন্য জামানতি নাই কখন আনন্দ খুঁজংলাই দङ মনাইলাयो एकदम मोसालायो सानो भारत प्रधानमन्त्री न गाहामलाय जयंनायनि बागै दायबो गाहाम काटंनायनि बागै देश रक्षा काटंनायनि बागै आनन्द माने खुसि काटंनायनि बागै অবশ্যই পুতার ভাই কপলা এং তং যাবো আমরা তিনটা আইডিয়া করছি বহুত খুশি হইছি আপনার সব খুশি আনন্দে আছে তাবো বসকাঙ্গো 2028 बिसिनि संबारि फाइनाल थाङै दङ सियाबा आयां बाय बायसा फाइसि सिपिआइएम ताय कंग्रेस बराबो फांथंलाय जाक बिजेपि बाय बाक्सा बाक्सा न गपला इंगान होनै इनके ताबो गाबनो तैले ताम सानाय बरा कोले दिन अमय माया जिने भारत प्रधानमन्त्री কোনো যত না বদ্রি কোনো যত না হামজাগো কোনো দেশ রক্ষা খাইনাই जों কোনো না জয়লাভ খাই जों কোনো না হামজাগো जों সিপিএম না কোনো সিনিয়া কংগ্রেস সিনিয়া তিনি প্রধানমন্ত্রী जों সিনিয়া इनके ताबो बिजेपि ओ फायाबो दङ तिप्रामो थाव फायाबो दङ आईपीएफ तिओ फायाबो दङ इनके बरावनो पाइथानि को कसार मुक्तामो दंनाय ताबो तो ताबो फासंखा गलाय ब्र बुसिनाय ब्र सिनाय जतन एकं लायनाय आस्ते आस्ते बुसिलायनाय पाइथागो सिनिमु दृष्टि लुकुरो हा आनि सिनिमु गलाय आं गलाय स्टिनि जनजातिनि मेम्बार आनि बुं गलाय सायानानि गलाय আর আমাদের রামনগর বিধানসভা কেন্দ্রের আগরতলা পৌর নিগমের জনপ্রিয় মেয়র আমাদের ওনার প্রতিদ্বন্দ্বী সিপিএমের রতন কুমার দাসকে জামানত বাজেয়াপ্ত করে 15,966 ভোটের ব্যবধানে হারিয়েছে। এটা রেকর্ড পরিমাণ, আর কোনোদিন এত ভোটে কেউ হারাতে পারেনি। তাই আজকে এটা আমাদের প্রত্যাশিত ছিল। ত্রিপুরা রাজ্যের যে উন্নয়নের ধারা আমাদের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী যেভাবে চালাচ্ছেন এবং দল যেভাবে সংগঠনকে শক্তিশালী করেছেন, তার জন্য দলের সভাপতি এবং রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীকে আমরা ধন্যবাদ জানাই। পাশাপাশি নরেন্দ্র মোদীজির যেই স্কিম ছিল সেই স্কিম ত্রিপুরা রাজ্যে পুরোপুরি সাকসেস করেছে এবং আগামী দিনে আমরা আশাবাদী ত্রিপুরা রাজ্য থেকে আমাদের পার্লামেন্টে যিনি পশ্চিম ত্রিপুরা থেকে জয় হয়েছেন বিপ্লব কুমার দেব, প্রায় রেকর্ড সংখ্যক ভোটে জয়ী হয়েছেন, প্রায় 7 লক্ষের উপরে ভোটে জয়ী হয়েছেন। ওনাকে আমরা আশাবাদী মন্ত্রিসভায় উনি শীঘ্রই যখন মন্ত্রিসভা হবে ওনাকে সেখানে মন্ত্রিসভায় নেওয়া হবে, এটা আমরা আশাবাদী। पहले से हम लोग का अंदाजा था कि हम लोग का जीत निश्चित है, क्योंकि हम लोग के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पिछले 10 साल से जैसे दिन रात काम किया हम लोग का देश का जनता के लिए और नॉर्थ ईस्ट के लिए। क्योंकि नॉर्थ ईस्ट को पहले 2014 से पहले हम लोग का इंडिया में ही कोई नहीं जानता था, लेकिन मोदी जी जब से आए थे नॉर्थ ईस्ट को पूरा विश्व के दरबार में ऐसे ही पेश किया। और इसीलिए फल आज हम लोग को मिला है कि हर एक जगह में और नॉर्थ ईस्ट के हर एक स्टेट में हम लोग का रिजल्ट बहुत ही अच्छा हुआ। त्रिपुरा का रिजल्ट आपको शायद जितना मुझे अनुमान है कि हम लोग का ऑल ओवर इंडिया में शायद हम लोग का त्रिपुरा का रिजल्ट रिकॉर्ड ब्रेक कर रहा है। बहुत बड़े मार्जिन से हम लोग जीत रहे हैं और हम लोग बहुत खुश हैं। पानी सारे गा सारे पा मा गा
কমল জুয়েলার্স, আপনার চেয়ে আপন।